ओ नमो परमात्मने। ओ नमो नारायणाय। ओ नमो ब्रह्मणे। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। कृष्ण वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो परमात्मने। आजिर सुप्रभात शुभ सकाळ। आज समस्त को शुभेच्छा सह भगवान श्री वासुदेव चरण रे प्रणति जनाई समस्त मंगल कामना करी आज ही भगवद गीता प्रसंग कार्यक्रम आरंभ करने जाऊँ। आज भगवद गीता द्वितीय अध्याय 17 श्लोक विषय आलोचना करा जीवो। आपण समस्ते भगवान वासुदेव ठारे निजको कायवन वाक्य समर्पण करी धीर स्थिर चित्तर श्रवण करंतु। गीता सुगीता कर्तव्य किम नेरी बहु शास्त्र। ये अनेक शास्त्र किसी आवश्यक नहीं। गीता ही हूँ समस्त शास्त्रर सार, समस्त वेदर सार, उपनिषदर सार एवं गीता ही हूँ भगवान मुख निःसृत वाणी। तेणु भगवान वाणी रे कौन भ्रम प्रमाद न थाए। आम जदि अन्य कौन शास्त्र बा पुराण पढ़ुचे ताहा मुनि ऋषि मान द्वारा कृत हो से भ्रम प्रमाद थाईपे। से व्यासदेव प्रत्येक शास्त्रर शेष लिखिंट भीमस्यापि रणे भंगो मुनेरपि मतिभ्रम। अर्थात मुनि मानकर मतिभ्रम अच्छी। तर्की प्रतिष्ठा श्रुतय विभिन्ना न एक ऋषि जस्य मत प्रमाण। बहु तर्क वितर्क उपनिषद आदि वेदांत आदि परिपूर्ण अच्छी, वेद परिपूर्ण अच्छी एवं कौन ऋषि मैंने मत को सठिक भाव प्रमाण करने चेष्टा कर स्तर में आम विशेष भाव में प्रामाणिक ग्रंथ भाव में आम भगवद गीता को नहीं पार। भगवद गीता उपनिषद को नहीं पार। समस्त उपनिषद रे जहाँ किसी सार कथा बा सारांश अच्छी जहाँ आमर मनुष्य जीवन को सार्थक करिवो, पूर्णता आनीदेव एवं आमको जे गति मुक्तिर सोपान देखाई पारिवो ताहा ही केवल हूँ भगवद गीता और ताहा हूँ भगवान मुख निःसृत वाणी। जदि आम अन्य कौन पुराण पढ़ा ताहा साधक माने मुनि ऋषि माने साधना करी जहाँ उपलब्धि करिसेंति तांको हृदय रे ताहा भी सत्य। किंतु सेथिरे जेहेतु ताहा मुनि ऋषि मानक द्वारा कृत बेले कौन मुनि ऋषि माने अछंती से माने सांप्रदायिक भेदरे किए द्वैतवादी, किए अद्वैतवादी, किए द्वैताद्वैतवादी, किए विशिष्टाद्वैतवादी, एमती अनेक वाद विसंवाद भितर अनेक वाद भितर सांप्रदायिक भाव में समस्ते थिबारु समस्ते निज निजर संप्रदायर गारिमा को रक्षा करने को जाई तांको निज संप्रदाय रे जहाँ किसी आलोचना है प्रशिक्षण दि जाइए से तत्व को विशेष भाव में गुरुत्व दे अन्य मानक भाव में उपस्थापन करिसेंति। जे द्वैतवादी सी जदि द्वैत तत्व को भल भाव में आलोचना करी बुझाऊँची बा से तत्व को सही प्रकार रे नेउची एवं जड़े अद्वैतवादी सी मध्य तांकर से अद्वैत तत्व को प्रतिष्ठा करने से भाव व्याख्या करुँच एक देशीय हो जाऊँगी। जड़े अद्वैतवादी सी केवल अद्वैतवाद को प्रतिष्ठा करने जो व्याख्या करती द्वैतवादटा कौन से रहीगला से विषय भल भाव आलोचना हो पारानी। आउ जे केवल द्वैतवाद विषय आलोचना कर अद्वैतवाद विषय आलोचना कलेनी से विषय रहीगला। यहपरि अनेक वाद विसंवाद भितर जदि आम आलोचना करवा ताहा पूर्णांग आलोचना हो पार ना। से भगवद गीता जहाँ भगवान मुख निःसृत वाणी। महाभारत युद्ध समय जितेबाला भगवान युद्ध क्षेत्र में सारथी रूप में अवतीर्ण होती
ସେହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୌରବ 100 ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ, ସମସ୍ତେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୁରବୀର। ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଦି 5 ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସୁରବୀର। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଯେ, କାହିଁକିନା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀର, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୀଷ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ। ଭୀଷ୍ମକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ବଡ଼ କଠୋର, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅସମ୍ଭବ। ଏବଂ ଦ୍ରୋଣ ମଧ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଧନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବୀର ଥିଲେ, ସେ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲେ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ସେମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ସିଏ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଏକୁଆର ଏକ ବଳଶାଳୀ ବୀରମାନେ ଯବାନମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଯୋଦ୍ଧା ବୀର ଥିଲେ ବୋଲି ଦ୍ରୋଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବା ତାଙ୍କର ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ସେଥିରେ ଅର୍ଜୁନ ସବୁଠାରୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରାୟ କେହି ପରାସ୍ତ କରିପାରେ। ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ନିପୁଣତା, ଅତ୍ୟନ୍ତ କୁଶଳତା। କାରଣ ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଯାଜ୍ଞସେନୀଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତୀର ବିନ୍ଧିବେ, ଗୋଟେ ମାଛଟିଏ ଉପରେ ଘୁରୁଛି ଏବଂ ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣୟମାନ ମାଛକୁ ଉପରକୁ ଅନେଇକି ତାର ଆଖିକି ତୀର ବିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ସେଠି କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ହିଁ କେବଳ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣାବଳୀ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରି ଦେଖିବା, ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଏଠି ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୀମ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗଦାଧାରୀ ବହୁ ବଳଶାରୀ, ସେଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଛନ୍ତି, ନକୁଳ ସହଦେବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁରବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତେ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ବୀରମାନେ ଥିବା ସ୍ଥଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଇଚ୍ଛା କରି ବା ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ମନରେ ଟିକେ ଶଙ୍କା ପୋଷଣ ନ କରି କେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବା କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇସବୁ ଅଭିଳାଷ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଭୟ ସେନୟର ଭୟର ମଧ୍ୟରେ ରଥଂ ସ୍ଥାପୟତେ ଅଚ୍ୟୁତ, ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତୁମ ଉଭୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେଇକି ରଥ ସ୍ଥାପନ କର, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନେଇକରି ଉଭୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଥଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଇଏ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରଥଟିକି ନେଇ ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ରଥ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଗଲା। ସେଠି ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିପରୀତ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁରବୀର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭୀଷ୍ମ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ଇଏ ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପରିବାରରେ ଏବଂ ସେ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନ, ସେ ଅବିବାହିତ, ଇଏ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଯେଉଁ କୁରୁବଂଶକୁ ବା ଏଇ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ରାଜବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବଦ୍ଧ ପରିଗର, ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗୀ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନତମସ୍ତକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ସେଇ ରହନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଶଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଗୁରୁପୁତ୍ରମାନେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋହ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ନା ମୁଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୋତେ ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଯେତେ ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋତେ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯଦି ମୋର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ବା ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଯେଉଁ କୌରବାଦୀ 100, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଆମେ ମାରିଦେବି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ଅନ୍ଧ, ସେ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, ମାତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ଇଏ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, ଗାନ୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ ଦୁଃଖ ସବୁ କରିବେ ଏବଂ କିଏ କାହାର ପୁତ୍ର ମାନେ କାହାର ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ, କାହାର ପୁତ୍ରମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, କାହାର ପୌତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାହାର ପିତା, କାହାର ମାତା, ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଚାଲିଯିବେ, କେବଳ ଗୋଟେ କ୍ରନ୍ଦନର ରୋଳ ଆସିବ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏବଂ ବହୁ ସୁରବୀରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଏ ଧରା ବୀରହୀନ ହୋଇଯିବ ଭୂମି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଏକରେ ମୁଁ ତ ଶୋକରେ ରହିବି, ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ବା ଶୋକ ଥିବ, ସେମାନେ ତ ଆଉ କେହି ନଥିବେ।
आदि मोर बंधु बांधव मोर निजर प्रिया प्रीति कहीं ना भाई बंधु कहीं ना क्या नहीं राज्य करी मोर कौन लाभ हम राज्य जय कर मोर कौन लाभ हम बरं सी पचे राज्य नहीं जाते मुझे युद्ध करी यही भाव में गोटे अर्जुन भितर जो मोह आसी से भगवान ताको बुझाऊँ तुम पंडित भाई कथा कौच जे गोटे विद्वान भाई कथा कौच यहाँ ठीक कथा किंतु तुम जान सब नीति नियम जितेबाला कौन व्यक्ति इच्छा करे ना युद्ध करने सी भाई हूँ ज्ञाति हूँ संबंधी हूँ जदि भितर कौन भूल बुझाणा आसे बा से जिदीखोर मनोभाव में चेष्टा करूँ अन्य जन को मारिदेवाई कौन स्वार्थ को नहीं राज्य को प्राप्त हाँपे राज्यर स्वार्थ पे निज भाई की जड़े मारे चेष्टा कर अनेक बार चेष्टा कर वनवास देती अज्ञात वनवास देती अनेक चेष्टार विफल होगापर एवं जो आम मागुचु आम युद्ध करूनी आमको मात्र केते खंड ग्राम दि जाऊ आम से ग्राम में बसवास करूँ आमको दरकार नहीं युद्ध से सी कहते मुझे बिना युद्ध देवी तार अर्थ तर इच्छा मु मारे पांडव मान अनेक चेष्टा करारे मारी पारे ना एवं न मारिकी मारिबार गोटे मात्र उपाय हूँ युद्ध क्षेत्र में समस्त बलशाली योद्धा मान एकजुट करी कारण सेठी से देखुं किए ना कौरव पक्ष जदिओ जानी दुर्योधन जे पांडव मैंने होती अत्यंत बलशाली अर्जुन अत्यंत बलशाली युद्ध परास्त करवा दूर व्यापार तथापि मन गोटे आशा संचार हो समस्ते सुरवीर मानक एकजुट करुँच किए क्या युद्ध कर थरकर दुर्योधन कौन कर भगवान कृष्ण पाखक नवेदन करने सी पाखे युद्ध करने ये भावी कृष्ण पाखक गले मुझे कृष्णकर मुंड पाखे ऊपर भाग में बसबी ताले कृष्ण मत प्रथम देखी पचारि मुझे मागिने सी प्रथम सका जाए प्रथम कृष्ण शोई जो घरे से घर जो बिछना पड़ी से पलंग पड़ी सी मुंड पाखे बस पर अर्जुन गले से जाए पाद पाखे बसिले कारण भगवान भक्त होती अर्जुन सी बहुत सम्मान बोध रही तेणु सी पादरे बसिले जाए अर्जुन भावुं दुर्योधन जहा हो बढ़िया कथा है आउ ये पाद पाखे बस मु मुंड पाखे बसी तेणु भगवान प्रथम मत देखी पचारे मुझे मागे कथा मागिनेबी किंतु उल्टा है भगवान पाद पाखे जी बस भगवान जो उठिले प्रथम देखले पाद पाखे जी पड़ी दृष्टि पड़ा ये प्रमाद गणिले दुर्योधन जे बर्तमान अर्जुन को पचारे कौन मागुच माग अर्जुन तो सब मागी नब मुझे आसी कौन फल है ये आशंकार थिबा बेले भगवान पचारुंट अर्जुन को कहीं आसी कौन आवश्यक अच्छे अर्जुन कहते जे प्रभु आउ ये तो युद्ध हवा अवसंभावी युद्ध हवा जाऊँगी पाखे आपण को चाहूँगी जे ये करने नवापाई सेठी ये कहते कृष्ण कहते मो पाखे जोड़े कथा अच्छी मु निजे अच्छी आउ मोर बहु अक्षौणी सैन्य मो पाखे अच्छा जो अक्षौणी सैन्य मान मो पाखे अच्छा बहु से जो कोटि कोटि सैन्य मैंने अच्छा सी गोटे पाखे मु गोटे पाखे तुम क्या चाहूच मोर जो अक्षौणी सैन्य अच्छा ताकू नापी चाहूच ना मत नापी चाहूच से अर्जुन विनीत भाव कहले प्रभु मोर किसी दरकार ना जीवन में जब आपण अच्छा मोर सर्वस्व अच्छी कारण अर्जुन जानते भगवान कृष्ण किए साधारण मनुष्य से नुहति युधिष्ठिर बड़ भाई सब बुझाऊँ कृष्ण विषय कृष्ण किए बोली प्रत्येक विपद बेले जो पांडव मान समस्त विपद काल आसी से विपद समय भगवान कृष्ण प्रत्येक मुहूर्त बंचई तेणु से जानते सी पराक्रम बल और वीर्य सी किए साधारण मनुष्य नुहति एक अर्जुन जानते तेणु अर्जुन विनीत भाव में कहते भगवान कृष्ण को हे प्रभु हे सखा आउ मोर किसी दरकार ना तुमर सैन्य सामंत धन जहाँ दौच दियो तुम्हें ही केवल मो पाखे रही दुर्योधन मन मन भारी खुशी देखो कि भाव में अधर्मी लोक मान आचरण दुर्योधन भारी खुशी हो गल जहाँ यहाँ हूँ गोटे मूर्खटीए हजार हजार सैन्य को जो भगवान कृष्ण चाहते दवापाई ये न नहीं युद्ध क्षेत्र में कृष्ण जाए कौन करेंगे एकाटिया खुशी होती से मागिंट ठीक अच्छे प्रभु तांको तो आप सागे रही आप कथा देले अर्जुन सागे आपणकर जो 10 उक्षणी जो सैन्य अच्छा से सैन्य को मत आप दे दिंतु सेठी भगवान मत तथास्तु कर गोटे दुर्योधन मन में आसूची जे मुझे भगवान भगवान कृष्णकर कोटि कोटि सैन्य को प्राप्त होती मो पाखे अच्छा भीष्म द्रोण आदि अच्छा मु बल विजयहीन हेल्ले तुलन में किंतु मुझे परास्त करी भरोसा ता पाखे अच्छे दुर्योधन पाखे किंतु अर्जुन को पाखे भरोसा अच्छी मोर धर्म अच्छा धर्मराज युधिष्ठिर अच्छा भाई मैंने मोर अच्छा मो पाखे धर्म अच्छी स्वयं भगवान कृष्ण मो पाखे अच्छा
ଏବଂ କପିଧ୍ୱଜ ରଥ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ବଳଶାଳୀ, ମୋତେ କେହି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେନି। ସେଇଠି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପ୍ରୟାସ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମାରିବିନି, ସମସ୍ତେ ମୋର ନିଜର ଲୋକ, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସିନା ମୋତେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁରବୀର ଆମ ଦେଶରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଏଠି ଆମର ବସୁନ୍ଧରା ହେଇଯିବ, ବୀରହୀନ ବସୁନ୍ଧରା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ତାହେଲେ କାହାକୁ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭଗବାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋହକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବିଷାଦକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଦେଖ ଇଏ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛ ମାରିବ ବୋଲି, ପ୍ରକୃତିରେ ତୁମେ ତାକୁ ମାରୁନା, ମାରିପାରିବନି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ୟାଙ୍କ ଶରୀରଟି ହେଉଛି ମୃତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଏ ମରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ମରିଯାଉଛି ତାକୁ ତୁମେ କେବେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି। ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଅସତ ପଦାର୍ଥ, ତା'ର କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ସେ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ ସତ୍ ପଦାର୍ଥ ତା ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଅଛି। ସେ ସତ୍ ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଆଜି ଅଛି କାଲି ରହିଥିବ ପର ରହିଥିବ। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଗରୁ ନଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବେନି ଏକଥା ନୁହେଁ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଥିଲେ, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହିଥିବେ। ତେଣୁ ଯୋଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଶରୀର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶରୀରୀ, ଭଗବାନ ନିଜେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଂଶ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ରହିଛି ବା ଭଗବାନ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ଉପଦ୍ରଷ୍ଟାନ ମନ୍ତାଜ ଭର୍ତ୍ତା ଭୋକ୍ତା ମହେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମେତି ଚାପୁକ୍ତ ଦେହେ ଅସ୍ମିନ୍ ପୁରୁଷ ପରଃ। ଏ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ଅକ୍ଷର ଭାବରେ, ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନ୍ୟାସୀ, ତାଙ୍କୁ ତ କେବେ ହେଲେ ମାରି ଦିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ଭଳି ଆଡ଼େ କଥା କହୁଛ, ଏତେ ମୋହ କେମିତି ତୁମ ଭିତରେ? ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ମୋହ ଆସେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୋହ କରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏନି। ଯଦି ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ବୁଝିଛେ ମୁଁ କିଏ ବୋଲି, ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଏ ଆତ୍ମା ତ ହେଉଛି ଅବିନ୍ୟାସୀ। ନୈନ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନନନ୍ଦ ହତି ପାବକ, ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛେଦନ କରେ ନାହିଁ, ଆକୁ ତ କେହି ମାରିପାରିବେନି, ଏ ତ ଅବିନ୍ୟାସୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ତୁମେ କେମିତି ମୋହ କରୁଛ? ସେଇ କଥାକୁ କହି ପୁନର୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି 17 ଶ୍ଲୋକରେ। ଅବିନ୍ୟାସୀ ତୁ ତଦ୍ବିଧି ଯେନ ସର୍ବମିଦଂ ତତଂ ବିନାଶମବ୍ୟୟସ୍ୟାସ୍ୟ ନ କଶ୍ଚିତ୍ କର୍ତ୍ତୁମହର୍ତ୍ତି। ଅବିନ୍ୟାସୀ ତୁ ଅର୍ଥ ତ, ତତ୍ ହେଉଛି ତାହାକୁ, ବିଧି ହେଉଛି ଜାଣ, ଯେନ ଯାହାଦ୍ୱାରା, ଇଦମ୍ ଏହି, ସର୍ବମ୍ ସାରା ସଂସାର, ତତମ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାପ୍ତ, ଅସ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି, ଅବ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବିନ୍ୟାସୀ ଶରୀର, ବିନାଶମ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ବିନାଶ, କଶ୍ଚିତ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେହି ହେଲେ, ନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ସାରା ସଂସାର ବ୍ୟାପ୍ତ ତାହାକୁ ତୁମେ ଅବିନ୍ୟାସୀ ବୋଲି ଜାଣ। କେହି ହେଲେ ଅବିନ୍ୟାସୀ ତତ୍ତ୍ୱର ବା ଏ ଅବିନ୍ୟାସୀ ତତ୍ତ୍ୱର କେବେ ବି ବିନାଶ ନାହିଁ ବା ଆକୁ କେବେ କେହି ବିନାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅବିନ୍ୟାସୀ ତୁ ତଦ୍ବିଧି, ତୁମେ ଜାଣ ଇଏ ହେଉଛି ଅବିନ୍ୟାସୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେନ ସର୍ବମ୍ ଇଦଂ ତତମ୍, ଯେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ବିନାଶମ ଅବ୍ୟୟସ୍ୟାସ୍ୟ, କିଏ ୟାକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ? ନ କଶ୍ଚିତ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର କେହି ହେଲେ ବି ୟାକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ଅବିନ୍ୟାସୀ। କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅହୀର୍ତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ୟାକୁ କେହି ବିନାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନ କଶ୍ଚିତ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅହର୍ତ୍ତି, କିଏ ବିନାଶ କରିବ ୟାକୁ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ଅବିନ୍ୟାସୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତୁମେ ବୁଝ। ଏପରି କହି ଭଗବାନ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରୋକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରୋକ୍ଷ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଇଦମ୍ ରୂପେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ସେହି ପରୋକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ଅବିଦ୍ୟମାନ। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛୁ ଅବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ତାକୁ କହୁଛୁ? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବନ, ଗିରି, ଆକାଶ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନକ୍ଷତ୍ର, ତାରା, ଚନ୍ଦ୍ର, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ଘାସ, ବିରାଟ ବଡ଼ ଦ୍ରୁମ, ଯାହା ବି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ଆମେ କରୁଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଏ ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟମାନ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜଳରେ ଭୁଡୁକା ବା ଫେନ ଉଠେ, ଫେଣଟାଏ ଉଠେ ଜଳରେ, ତା କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ରହେ? ଜଳରେ ଯେଉଁ ଫୁଟୁକାଟିଏ ଉଠେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ଫାଟିଯାଏ, ଇଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯାହା ଦେଖାଯାଉ ତା ବିନାଶଶୀଳ ହୋଇଥିବ। ଯାହା ଆଜି ଅଛି ତା କାଲି ରହିବନି। ତେଣୁ ଏହାର ବିଦ୍ୟମାନତା ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ମାୟାର କୁହେଳିକା ପରେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ, ତାପରେ ସେ ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆର କୌଣସି ବିଦ୍ୟମାନତା ନାହିଁ।
आउ ये जो सत पदार्थ जे रही परिपूर्ण भाव में सर्वत्र विद्यमान अंतरे बाहर विद्यमान अच्छा जो भगवत तत्व आत्मतत्व परम ब्रह्म तत्व यांकर केबे ये विनाश नुहति ये केबे नष्ट हेबे नाही। तेणु रे अर्जुन तुम्हें जो युद्ध करने को आसीच भावुच मु क्या मारिदेवी बोली क्या तुम्हें मार प्रकृत तुम्हें किए तुम्हें जदि अर्जुन तुम्हें जदि हूँ भगवान अंश जीव बा निजे जदि भावुच मु परमात्म तत्व बा हूँ निजे भगवान तत्व मो शरीर भितर बास करी सी कौन किए मरती ना किए मारिपर। तेणु ये जीव बा ये आत्मा बारंबार ये शरीर को बदलाऊँ। तेणु पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे घनी ये लीला तो चली आत्मार जात ही ध्रुवर मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत तो जन्म हेले जमी जन्म हवा जमी गोटे अवसंभाविक कथा जन्म हेले मृत्यु अवसंभावी आगे रखिपारे। तेणु जी सृष्टि की देखुच सृष्टि होती षष्टांग द्वारा सी दिने विनाश हम तुम्हें विनाश तांकु कर कि न कर तांको मार कि न मार ये माने मरिया कथा मरवे किए संसार बंचिकी अच्छी जनू के मारूनी से छाँ मरबनी से। तेणु ये मरबार संसार भितर क्षणभंगुर संसार भितर समस्त दिन मरीजे ये किए ये बच समस्त नाश हो। तेणु तुम जो आशंका कर मु मारि बोली तुम्हें मार कौन से छाँ मरीजे से किंतु जो तत्व को तुम्हें चाहिए भी मारिपर ना से तत्व को कौन से अस्त्र शत्रु द्वारा तुम्हें निधन कर। तेणु तुम्हें मारिपर। तेणु तुम आगे प्रथम बुझ जे तुम्हें जहाँ गांती कुटुंब सुख करुच से द्रोण गुरु हूँ भीष्म हूँ अश्वत्थामा हूँ जी भी हूँ ये समस्ते कौन शरीर ना या शरीर अतिरिक्त आउ किसी पदार्थ अच्छे बुझे चेष्टा कर। तेणु जी हूँ अविन्यासी तत्व तांकु केबे कहीं निधन करें एवं जी व्याप्त भाव में अच्छा विद्यमानता अच्छी पूर्ण भाव में जी अच्छा एवं जहाँ देखा जामुक ये संसार भितर ताहा हूँ मिथ्या ताहा आज अच्छी काली रहा ये कथा को भगवान बारंबार भाव में आपको भल भाव में आपको अर्जुन को बोध करने भगवान चेष्टा कर अर्जुन को मोह होती सी जन वीर पुरुष। तेणु युद्ध ये जो का पुरुषता जो का पुरुषर जो लक्षण देखा जाऊँगी यहाँ गोटे भल लक्षण बा शोभाकर कथा नुहे यहाँ भविष्य वार्ता भल जीव ना। कारण जितेबाला गोटे तत्कालीन कौन वीर पुरुष को आश्रय कर राज्यर बहु लोक जे ये जन वीर पुरुष या रक्षा करेंगे राज्य को रक्षा करेंगे ये शांति प्रतिष्ठा करेंगे आउ जड़े खल प्रकृतिर लोक जब आसी मारिदेवाई सी वीर पुरुष जो मरी जाती खल पुरुष जदि वीर पुरुष को जड़े भल लोक को मारिदे संसार जदि से राजत्व करे से संसार कौन हम समस्ते अशांति रहे अराजकता हो संसार समस्ते दुख कष्ट जीवन यापन कर क्या कथा से स्वार्थी होते से समस्त दंड देवे दुख देवे। तेणु से भगवान चाहते जे अर्जुन जो मोह करुच्ची ये जन वीर पुरुष आउ जड़े अधर्म को आश्रय कर व्यक्ति तो निज स्वार्थ पे चाहूँगी युद्ध में जययुक्त हाँपी ताकू जदि छाड़दे युद्ध न करेंगे ताल विश्व अराजकता हो जो दुर्बल श्रेणी व्यक्ति मैंने अच्छा मैंने बहुत अत्याचार करेंगे दुर्बल उपर स्वार्थ होगी देश को लुट कर निजे भले रन मान दुख देवे। तेणु से सी कहते जे ना वीरर धर्म हूँ जे सी जो जड़े आह्वान दौर युद्ध क्षेत्र को आसी सारा प्रस्तुत हो युद्ध करने से पछघुंचा देवार आवश्यक ना से जदि पछघुंचा दिए ताले से संपूर्ण भाव में बहु क्षति हो कथा भगवान कहते। तेरे आज तो समय हो जाइए आम मानकर। तेणु आज आम आमर जो कथाटी चली भगवत गीतार भगवान मुख निश्चित बाणी आज आम या विश्राम दबा पुनः आसंता काली प्रातः काल पुणी ये विषय आमर 17 श्लोक सरी जाइए द्वितीय अध्याय 18 श्लोक आरंभ हो यह भगवान मुखनिश्चित बाणी से भगवान वासुदेव पाखे आपण मान समस्त मंगल कामना करी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् श्रद्धा मेधा जस प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजं आयुष्यम आरोग्यम देहि में हव्यवाहन ओम शांति ओम शांति ओम शांति।